So kalau kita tengok in the late ataupun in mid ke late follicular phase, semakin konsep dia adalah the size of the follicle itu semakin lama semakin besar. Bila the size of the follicle semakin lama semakin besar, maksudnya sekarang adanya increase in the level of estrogen. Sebab apa? The cell of the follicle itulah yang akan release estrogen. Bila the mass of the follicle itu semakin meningkat, maksudnya sekarang banyaklah sel yang akan menghasilkan estrogen. So means that adanya increased level of estrogen and basically adalah progesterone juga. Cuma the most prominent one adalah adanya estrogen punya increase. Bila the level of increase bila the level of estrogen itu meningkat, apa yang berlaku? Instead of dia bagi negative feedback, apa yang berlaku? Estrogen tadi dia provide positive feedback kepada hypothalamus. Dia stimulate hypothalamus more. When hypothalamus is more stimulated, means that dia akan increase the secretion of GnRH, means that anterior pituitary gland is more stimulated. Bila the stimulation of anterior pituitary gland itu meningkat, lebih stimulated, jadi dia lebih excited, jadi dia akan buat lebih kerja. Tapi apakah kerja anterior pituitary gland? Dia akan release both FSH and juga LH more. But particularly LH lah. LH ni dia akan dia punya level of LH itu akan meningkat, that you boleh nampak peningkatan estrogen itu sejajar dengan peningkatan dengan LH. Okay. Apakah efek dia? Nanti kita akan discuss lah. After that, as you can see, this LH tadi, dia akan, both FSH and LH, dia akan will be transported back to the blood, by blood into the ovary. Dan di ovary ini akan adanya final maturation of follicle, daripada tertiary follicle kepada Graafian follicle. Hanya satu Graafian follicle yang akan selected, yang akan finally mature. Lagi 19 dia akan atresia. Okay, dalam follicle ini akan ada ni lah. Dalam follicle akan ada secondary oocyte. Okay, at this point, dia dah become secondary oocyte. So, kalau you can see, the rise of estrogen akan leads to LH surge ataupun dia akan leads to the LH rises. Dan apakah kepentingan LH surge ini? Di mana LH surge itu adalah disebutlah peningkatan LH yang boom, tiba-tiba ni. Apakah kepentingan dia? Basically, effect of rising LH ataupun LH surge, dia akan stimulate the follicle to mature to Graafian follicle. Okay. Maksudnya sekarang dia akan promote lah Graafian follicle itu to become to form and to become mature. Dan Graafian follicle ini juga dia akan actually release progesterone lah. Graafian follicle ini juga akan release progesterone. Cuma as you can see, estrogen tu dia more release lah. At this point pada follicular phase, estrogen punya level secretion are more prominent than progesterone. Tapi bila form saja the Graafian follicle, progesterone juga dia akan start to release more prominently lah. Okay, and you can see the progesterone rising akan slowly. But the most important thing juga, what is the effect of LH? Dia adalah the thing is adanya formation of secondary oocyte. Dalam Graafian follicle, as I said, akan ada secondary oocyte. Maksudnya sekarang adanya resumption of meiosis 1 dalam primary oocyte. Eventually dia akan form secondary oocyte with rested metaphase 2. Dia akan enter meiosis 2. Itu semua dia akan rise dekat metaphase 2 lah. Untuk apa? Untuk tunggu sperm. Bila sperm masuk baru dia akan complete and adanya fertilization, adanya fusion, adanya restoration of the diploid diploidy number of the individual. But then apakah kepentingan LH? To promote the follicle to mature to Graafian follicle, to promote the formation of secondary oocyte, and yang paling penting lagi satu saya terlupa nak tulis, dia akan promote ovulation. Nanti saya akan tambah lah. Promote ovulation. Pentingnya adalah dia akan promote ovulation. Maksudnya sekarang LH ini, kalau you tengok kalau kita tengok hari kosong, dekat LH surge ini adalah pada hari ke-13. You boleh nampak lah pada hari ke-13 ni LH ni dia semakin lama semakin tinggi. Masuk saja hari ke-13 ni, okay, masa ni perempuan dia akan ni lah ovulate. So dengan adanya LH surge ni, masuklah ke hari ke-14, pada ketika ini akan adalah ovulation. Penting LH ni adalah di semualah LH surge ni untuk promote the maturation of Graafian follicle and then formation of secondary oocyte. And another thing is trigger ovulation lah. This one you boleh skip. So kalau awak ingat tak slide ini, remember this slide di mana at puberty, at menstruation, so meiosis 1 happen means that synchronous happen once. You boleh nampak lepas saja ada formation of this primary oocyte, diorang ni akan rested at metaphase of diorang akan
this primary oocyte tadi dia akan complete dia punya meiosis 1. Habis dia meiosis 1, dia akan menghasilkan 2 sel, one first polar body. Second one is the larger body yang akan inherit all cytoplasm. This one inilah yang dikatakan secondary oocyte. Dan proses ini to promote the resumption of meiosis 1 sampai ke metaphase 2, siapa yang promote? LH lah. Okay. LH, the rise in LH tadi akan trigger the resumption of the meiosis in the oocyte. Pada masa yang sama, dia juga akan promote the maturation of follicle. Dia juga promote balutan oocyte ni, okay, the one yang membungkus oocyte ni supaya mature daripada tertiary follicle become Graafian follicle. Maksudnya LH ni acts on dua benda lah. Satu, Graafian follicle, after that barulah dia akan cause the promote the conversion of primary oocyte kepada secondary oocyte. Dan kalau awak perasan, setulis apa? This process, maturation of follicle and formation of secondary oocyte, ini berlaku pada late follicular phase of ovarian cycle. Inilah dia explanation kepada oogenesis stage for this secondary oocyte formation. Okay? Dan due to the rising of the LH, the oocyte complete its meiosis 1 and entering meiosis 2, cuma rested dekat metaphase 2 lah. Dan this secondary oocyte kita panggil, secondary oocyte. Okay? Pada masa yang sama, apabila LH itu terlalu tinggi, dia akan sangat-sangat tinggi. As you can see, the level of LH itu akan rise disebabkan adanya rise in estrogen. What happen is that akan adanya ovulation. Ovulation itu berlaku pada hari ke-14. Actually, dia punya line terlari sikit. Dia berlaku pada hari ke-14 di mana ovulation is triggered by LH. High level of LH itu akan trigger ovulation. Di mana follicle and adjacent wall of the ovary akan rupture, releasing the secondary oocyte into fallopian tube. Only one secondary oocyte is released in each month by one of the ovary. Perempuan akan ada dua ovary, kiri dan kanan. Normally akan hanya satu saja yang akan release secondary oocyte. But kalau itu adalah rezeki Tuhan, dua ovary boleh release dua secondary oocyte. Ataupun satu ovary release dua pun boleh. Cuma dia sangat jarang lah. Sebabkan kita punya perempuan punya rahim tak cukup untuk menampung lebih daripada, bukan tak cukup, tak sesuai untuk menampung lebih daripada 2 baby. So that's why Tuhan ni, sunnatullah dia adalah memang Tuhan akan, usually memang akan perempuan akan pregnant 1 or 2 babies lah. Lebih daripada itu bukan normal. Itu memang tak normal. Adalah tu. Dia buat rawatan dan sebagainya. Okay. But then as you can see, as the LH level rises, ovulation is triggered. Ketika ovulation, you boleh nampak, you jangan fokus pada the estrogen level. You boleh nampak estrogen level tu dia start to drop lah. Sebab apa? Sebab cell tu rupture kan. So estrogen tu akan drop sekejap. Cuma untuk ovulation, we don't actually speak about the estrogen level. Tidak. Kita fokus kepada this one lah. The physiology of the follicle yang release the secondary oocyte. And then dia akan lead to the rise in the LH. Kemudian, habis saja, bila saja this follicle tadi dah rupture, apa yang berlaku, of course lah, secondary oocyte tadi dah akan release in fallopian tube. Kalau ada sperm adalah, kalau tidak ada, tak ada. Cuma this ruptured follicle tadi, dia akan bertukar kepada another structure yang kita panggil, dia akan transform to this structure yang kita panggil corpus luteum. Corpus luteum ini adalah structure yang asal usulnya adalah ruptured Graafian follicle, but after saja ovulation, we don't call it follicle, but we call it this corpus luteum. Siapa yang akan promote the conversion of this, the transformation of the follicle kepada corpus luteum? LH. LH juga pada masa yang sama, luteinizing hormone akan promote the transformation of ruptured follicle kepada corpus luteum. Dan juga LH juga function dia akan maintain corpus luteum. Not only dia promote the formation, tetapi dia juga akan promote maintenance of the corpus luteum. Kenapa? Because this process akan berlaku pada hari ke-15 sampai ke-28. Bila saja ada formation of corpus luteum in ovary, we don't call it ovulation anymore, but because dia adalah formation of corpus luteum means that corpus luteum is there, these phases kita akan masuk luteal phase. Fasa ketiga in ovarian cycle iaitu luteal phase. Cuma this part saya nak explain the early and mid luteal phase. Awal-awal itu akan ada formation of corpus luteum hasil daripada due to the response by the LH, dia juga akan maintain the corpus luteum. In this case, corpus luteum, kalau follicle tadi in follicular phase dia secretes estrogen, dia akan release estrogen
predominantly more than the progesterone, corpus luteum dia terbalik. Dia akan release progesterone more than estrogen. Tapi dia bukan tak release estrogen, tidak. Dia release juga estrogen, cuma dia release progesterone more. Itu yang awak boleh nampak pada early and pada awal dan pertengahan luteal phase, you boleh nampak the level of progesterone is higher than the level of estrogen. Progesterone level is higher than the estrogen. Kenapa? Because adanya formation and maintenance of corpus luteum. Sel yang corpus luteum ini dia akan release progesterone more than the estrogen. That's why you boleh nampak the level of progesterone itu semakin tinggi, lebih tinggi daripada estrogen. Okay? As estrogen and progesterone level rises, this combination of hormones dia akan inhibit both hypothalamus and anterior pituitary gland. Kenapa dia inhibit anterior pituitary gland? Sebab dia nak memastikan ketika luteal phase ini tidak ada another follicle akan grow. Tak boleh. It should be satu cycle. Dia tak boleh tiba-tiba ada corpus luteum, tiba-tiba tengah ada corpus luteum ada pula follicle akan mature. Tak boleh. Dia tak nak. Tuhan tak akan benarkan. So apa yang berlaku, Tuhan akan make sure corpus luteum to release progesterone and estrogen. This both progesterone and estrogen dia akan travel by blood pergi ke brain. After that dia akan sampai ke hypothalamus, dia inhibit, pergi ke dekat interior pun dia inhibit. Eventually apa yang berlaku, both GnRH secretion akan drop, FSH and juga LH juga akan drop. Bila FSH and LH level akan drop, maksudnya sekarang boleh tak dia promote follicular development? Boleh tak dia promote another follicle to grow? Tidak. Okey, maksudnya sekarang tidak akan adalah a new follicle akan grow ketika early and mid luteal phase. Tak ada. Hanya ada corpus luteum. And progesterone punya level adalah lebih tinggi pada ketika ini. Dan ia berlaku selepas ovulation, iaitu pada hari ke-15, let's say lah hari ke-15 sampailah untuk late luteal ni, let's say sampai hari ke-20, Okay, 15 ke 23 boleh lah. Okay, tak kisahlah asalkan you boleh nampak selepas saja ovulation memang perempuan itu punya level of progesterone sangat-sangat tinggi, lebih tinggi daripada estrogen. Okay, dan this high level of estrogen and progesterone, particularly progesterone, dia akan causes the drops in the LH and FSH in order to prevent another follicle from maturing. Kita tak nak follicle, lain follicle pula dia akan develop. Tak nak. Kita nak hanya ada corpus luteum. Kenapa? Nanti saya akan explain. Okay, so kalau kita tengok in the late luteal phase, nanti saya akan betulkan late luteal phase. You boleh nampak adanya formation of corpus luteum, and as I said, corpus luteum dia akan secrete predominantly progesterone, means that the hormones yang dia memang akan release more adalah progesterone. As you can see, memanglah estrogen level akan tinggilah juga, tetapi progesterone punya level is higher, that it inhibit both hypothalamus dan juga anterior pituitary gland. Bila dia inhibit both hypothalamus and anterior pituitary gland, dia akan provide negative feedback. Means that the level of GnRH juga akan drop. Bila level of GnRH akan drop, dia akan less stimulate the anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland akan become less stimulated. Dia kurang buat kerja. Jadi apa yang berlaku? Dia akan kurangkan both FSH and juga LH secretion. Bila FSH and LH secretion akan drop, sekarang ini dia akan still travel by blood kepada ovary. What happen is that dia tidak mampu nak promote a new follicles development. Takkan boleh. Hanya dia akan benarkan hanya pada ketika ini ada corpus luteum sahaja. Okay? Penting sebenarnya. Sebab apa nanti saya akan explain. Sebab nantilah. Alright? So you boleh nampak dekat sini, you boleh nampak adanya rises in progesterone plus estrogen. Especially progesterone, dia akan cause the negative feedback. Dia akan cause the drops in both LH and FSH. Okay, sebab dia nak prevent another follicle from maturing ketika adanya corpus luteum. It's very important. After, ingat this luteal phase berlaku selepas ovulation pada hari ke-14. Means that dia berlaku pada 15 sampailah 28 dan sebagainya. Okay.